ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੇ ਅਸਾਂ ਤਲੀ ਤੇ ਮਰੋੜਿਆ बाजरे दा सिट्टा। मैंने ना स्टारा सिस्टर का व्लॉग देख रहा था तो वहाँ पर जब वो बाहर बैठ कर नाश्ता कर रहे थे तो स्टारा की अम्मी ने ना वो गाना गाया छोटा सा, बाजरे का सिट्टा वे ऐसा तली ते मरो। यकीन करें मुझे ना शुरू से क्या कोई जब से ये गाना बना है तब से तो नहीं, मतलब ये मुझे ना इस तरह के ना फोक सॉन्ग्स जो हैं बहुत प्यारे लगते हैं। जैसे ही स्टारा की अम्मी से के मुँह से मैंने सुना बाजरे दा सिट्टा तो मैंने वो एक दो बार सुना, फिर मैंने गाना सर्च किया, फिर मैंने मसरत नज़ीर एक पाकिस्तानी सिंगर थी उनके वॉइस में वो गाना सुना। फिर अभी एक न्यू पंजाबी मूवी आई है इंडियन, तो वहाँ पर भी ये गाना सुना। मतलब मैंने तकरीबन 1 घंटा जो है ना वो मुख्तलिफ जगह पर ये गाना सुनता रहा हूँ क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत पसंद भी है। और जैसे ही मैंने ये अल्फाज सुने हैं तो वही मेरी फीलिंग जागी है तो मैं सुनना शुरू हो गया। और फिर मैंने स्टारा की अम्मी का एक शॉर्ट भी वो बना कर लगाया। मैंने आज तक इस चैनल पर किसी का कंटेंट नहीं इस्तेमाल किया, किसी की कोई वीडियो कोई ऑडियो कुछ भी नहीं कभी भी लगाई, लेकिन आज स्टारा की अम्मी का वो मैंने क्लिप लगाया है और होपफुली स्टारा सिस्टर को ये बुरा नहीं लगेगा। तो मैंने नीचे क्रेडिट भी दिया है, अगर उनको बुरा लगे तो मैं ये डिलीट कर दूंगा उसी वक्त, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैंने वो उनकी वॉइस को ना थोड़ा सा बेहतर करके स्टूडियो में तो वो अपलोड किया है। आपने अगर नहीं सुना तो वो छोटा सा शॉर्ट्स मैंने डाला है जहाँ पर आप सुन सकते हैं। बाजरे दा सिट्टा वे असां तली ते मरोड़िया बाजरे दा सिट्टा। अच्छा, बाकी ये है कि स्टारा सिस्टर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जा चुके हैं और एक उन्होंने अपना लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। वो कह रही थी कि लोग कहते हैं कि मैं कल उन्होंने एक लेडी को दिया था ना सामान, तो कुछ कमेंट्स वो कह रहे थे कि लोग कर रहे हैं कि इसको आप जानते नहीं हैं और आप आए हैं और राशन देकर जा रहे हैं। तो वो कह रही थी कि नूर अम्मा की वालदा है, बहन है, और वैसे भी मैं इस गांव के हर बंदे से देखिए जो गांव होता है ना छोटा सा होता है और इनका छोटा सा गांव है। मेरा जो गांव है ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट में एक साइड से दूसरी साइड से निकल जाते हैं, इतना बड़ा गांव है। और इनका भी इतना ही है, तकरीबन 2 मिनट लग जाते होंगे। तो इतना छोटा गांव हो और बंदा एक दूसरे को जानता ना हो, एक दूसरे के हालात से वाकिफ़ ना हो, तो गांव वाला होने का फ़ायदा क्या है। गांव वाले एक दूसरे के हालात से बड़ा अच्छी तरह वाकफियत रखते हैं। तो खैर स्टारा सिस्टर का कहना था कि जी हर साल मैं इन लोगों के लिए ना भेजती हूँ, बल्कि हर महीने मैं भेजती हूँ। और वहाँ परेशानी भी साथ खड़ी हुई थी, तो वो कह रही थी कि मैं पहले वीडियो बनाया करती थी लेकिन स्टारा ने मुझे मना कर दिया, साजिद के थ्रू मना किया कि आप वीडियो ना बनाया करें, लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह होती है। तो आज वो उन लोगों को जवाब दे रही थी जो कह रहे थे कि आप ये ड्रामा कर रही हैं, दिखावा कर रही हैं। तो यहाँ पर लोगों को ना आपको पता है कि आप नहीं सबके म्यार पर पूरा नहीं उतर सकते। कहीं पर कोई कुछ कहेगा, कहीं पर कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा कि आपने ज़्यादती कर दी है, कोई आप कहेगा कि ठीक है आप कर रही हैं। तो खैर अभी स्टारा सिस्टर पहुँच चुकी होगी गांव। एक बहन ने कमेंट किया हुआ था कि मुझे अंदाज़ा है कि इस वक्त स्टारा कहाँ पर होगी। स्टारा अपने शहर इस्लामाबाद पहुंच चुकी होगी। तो इंशाल्लाह कल स्टारा का व्लॉग आएगा, मतलब ट्रैवलिंग व्लॉग ही आएगा, वो पहुंचने वाला नहीं व्लॉग आएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, कुछ यहाँ से गुड बाय करने का एक व्लॉग होगा और ये सारे तो चीज़ें जो है ना, वैसे तो स्टारा सिस्टर पहुंच चुकी हैं लेकिन हमें चीज़ों का बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अभी हमारे गाँव के करीब से ही वो गुज़र कर जाएंगे। गाँव तो खैर इतना करीब तो नहीं है, तकरीबन 60 किलोमीटर दूर मोटरवे है हमसे, जहाँ से उन्होंने गुज़र कर जाना है। तो अभी
ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو وہ تو 60 کلومیٹر تھوڑا سا لگتا ہے نا. اچھا تو جی اس کے علاوہ نینا کا آیا ہوا تھا بلاگ جس میں وہ سوالوں کے جواب دے رہی تھیں اور کہہ رہی تھی کہ مجھ سے کئی لوگ سوال کر رہے ہیں، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب میں سیانی ہو گئی ہوں. ساڑھی باری ہوں سیانی ہو گئی. وہ کہہ رہی تھی کہ پہلے میں یہاں پر آ کر ہر بات رکھ دیا کرتی تھی، ہر چیز کو کلیئر کیا کرتی تھی، لیکن اب نہیں. جس کو یقین کرنا ہے کرے، جس کو نہیں کرنا وہ نہ کرے. لیکن سچ یہ ہے کہ میں کسی کو یہاں پر یقین نہیں دلوانے کے لیے آئی ہوئی. کچھ لوگ کمنٹس کر رہے ہیں یا ویڈیوز بنا رہے ہیں کہ میں گاؤں میں موجود تھی، ستارہ کے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی، اور ساتھ میں مجھے گاڑی میں بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے. ستارہ کے بیٹی آیت کو آواز لگاتے ہوئے بھی سن لیا ہے. تو وہ کہہ رہی تھی کہ ایکچولی میری نانی، میری اماں اور ساتھ میں سلمہ باجی کی بھی آواز ہم سب کی تقریباً ملتی جلتی ہے. میرے اور میرے بھائی کی آواز بھی ملتی جلتی ہے، لیکن ان کی آواز تھوڑی سی بھاری ہے، میری تھوڑی سی جو ہے نا وہ پیچ کم ہے. تو ایچو کیا کہتے جو کچھ بھی ہے، میری پتلی آواز ہے، اس کی موٹی آواز ہے. لیکن یہ ہے کہ پہچانا جا سکتا ہے کہ ہم بول رہے ہوں، کال کوئی بندہ کرے تو پتہ چل جاتا ہے وہ کون، مطلب ان دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے. تو خیر اب نینا نے تو کہہ دیا ہے کہ میں کوئی چیز آ کر کلیئر نہیں کرنے والی. جسٹ اتنا بتا دوں کہ میں نہیں گئی ہوئی تھی اور میں یہاں پر اپنے سلون پر موجود تھی. شادیوں کا سیزن ہے اور میں 1 مین آرمی ہوں، تو مجھے ہی زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور اس لیے میں یہاں پر آ کر نہیں اپنا ٹائم ضائع کر سکتی، یہاں سے جاؤں اور وہاں پر جا کر رہوں. اور ساتھ میں وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ تم نے ڈی ڈی کو پیسے دیے ہیں یا تم خرچہ دیتی ہو. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کبھی بھی ڈی ڈی کو کوئی پیسہ نہیں دیا، نہ اسے گاڑی لے کر دی ہے. میں کیوں لے کر دوں گی؟ میرے پاس ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے. یہ تو نہیں کہے گی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن ڈی ڈی نے آج تک نہ مجھ سے مانگی ہے اور نہ میں انہیں دوں گی. ویسے بھی ڈی ڈی اور میرے حالات پہلے کیسے اچھے چل رہے تھے، تو ڈی ڈی نے مجھے پر بہت زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں. لیکن میں اب یہاں پر آ کر کوئی بات نہیں کروں گی، کیونکہ وہ میرے بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس لیے میں یہاں پر آ کر کوئی بات نہیں کروں گی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح کی نہ باتیں کیا کریں. تو جو لوگ سمجھتے ہیں نا میں یہاں پر آؤں گی اور یہاں پر آ کر چیزیں کلیئر کروں گی، تو وہ آپ بھول جائیں. تو کر تو ابھی بھی نینا کلیئر ہی رہی ہے، اور کیا کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ جس کو یقین کرنا ہو وہ کرے، جس کو نہ کرنا ہو نہ کرے. تو وہ طریقہ کار ستارہ کا ٹھیک ہے. لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں، طرح طرح کے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ابھی ویڈیوز بن رہی ہیں، کوثر سے مل کر آئی، کوثر کو ساتھ لے کر جا رہی ہے، کوثر کے ساتھ یہ، کوثر کے ساتھ وہ. تو ستارہ نے کسی بات پر کا کوئی جواب نہیں دیا. تو جیسے ہی اگر وہ دے گی تو پھر لوگ دوسری طرف سے شروع ہو جائیں گے. بس آ گیا نا کوثر کا نام، نہیں رہا جا سکتا کوثر کے نام کے بنا. تو یہ دنیا دو دھاری تلوار ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا. پھر نینا سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں نہیں لاتی یہاں پر، اپنے پاس کیوں نہیں رکھتی. تو یہاں پر اس کا کہنا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اس لیے نہیں رکھ پا رہی کہ امی کے ساتھ وہ رہتا ہے اور ابھی گاؤں میں ہی موجود ہے. میری پہلے بھاول پر موجود تھا، فاطمہ کا بیبی ہونے والا تھا، اس لیے امی وہاں پر موجود تھی. اس کے بعد بابر لوگوں نے آنا تھا، پھر امی وہاں پر موجود رہی. اور اب ان کی امی آ گئی ہیں تو وہ ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہی ہیں. اس لیے امی کو کہا ہے کہ وہ آ جائیں یہاں پر اور میں علی سے مل لوں. تو یہی بات نا شاہ رخ کہہ رہا تھا کہ میں اس کی ویڈیو آج کی سن کر نا بڑا حیران ہو رہا تھا.
जिसमें वो कह रहा था कि मुझे वो गुल्लू और का बिल्ला है, उसका नाम मेरे ख्याल में गुल्लू रखा हुआ है, उसने मुझे काट लिया है और इतने मैंने इंजेक्शन लगवाए हैं, लेकिन मैं इसे घर से निकाल नहीं सकता क्योंकि इसका सहारा कोई नहीं है, और अपने बेटे को मैं नहीं रख सकता क्योंकि वो तंग करता है, वो उसे मैं संभाल नहीं पाऊँगा, तो इसे संभाल लूँगा। तो ये दोनों मियाँ बीवी जो है ना, इन लोगों ने तो बस एक जान पर जुल्म ही किया। मैं इसे जुल्म ही कहूँगा जब ना माँ का प्यार मिल रहा है ना बाप का प्यार मिल रहा है, और माँ बाप भी होते हुए ना माँ पास रखने के लिए तैयार है, ना बेटा बाप बेटे को रखने के लिए तैयार है। तो कितना बदनसीब है वो बच्चा जिसके माँ बाप होते हुए भी वो उनसे मिल नहीं पा रहा, उनसे अलहदा है। तो ऐसे वालिदैन को मैं समझता हूँ कि डूब ही मरना चाहिए, डूब ही मरना चाहिए। अगर वो नैना कहती है कि मैं इतना काम करती हूँ, मुझे काम से फुर्सत नहीं मिलती, इतना मैं पैसा कमा रही हूँ, और साथ में जो ये है लड़का शाहरुख, वो भी कहता है कि मैं काम करता हूँ, इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। तो यार ये पैसे करते किधर? अगर इनके पैसों से इनकी औलाद का भला नहीं हो रहा, इनकी औलाद को खुशियाँ नहीं मिल रही, तो उस पैसे का क्या फ़ायदा है? दूसरे नंबर पर वो कह रही थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो उसने मुझे घर क्यों नहीं लेकर दिया, तो मैं सलोन में क्यों रह रही हूँ। तो वो कह रही थी कि मुझे एक तो ये कि मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा टाइम बाहर ही गुजारना होता है, पाकिस्तान में कम ही आते हैं, और मुझे यहाँ से आना जाना तो थ्रेट्स बहुत ज़्यादा मिल रही थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं सलोन में ही रहूँगी। पहले भी लोग जो है मुझ पर तेज़ाब फेंकने वाली बात करते हैं, कोई कुछ कहता है, एक नहीं कई लोग हैं। तो वो कई लोग कौन से हैं जिन्होंने तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ इतने लोगों से बेवफाई की हुई है? अब देखिए शाहरुख का तो समझ आ गई कि उसका तो वाइफ थी और उसका आंकड़ा चल रहा है, तो वो तो कह सकता है तो गलत बात, बिल्कुल गलत है। मैं इसको कभी भी ये नहीं कहूँगा, ऐसी अल्फाज भी नहीं बोलने चाहिए। लेकिन चलो एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि कोई कहता है तो वो शाहरुख ही कहेगा ना। तो आप कह रही हैं कि इसके अलावा भी और हैं, तो वो कौन है, वो क्यों कह रहे हैं ऐसा? या एक ही कह दें कि ये बंदा है, उसने पीछे लगवाए हुए हैं। तो खैर यही बातें क्लियर कर रही थी नैना। बाकी किसी का भी कोई भरोसा नहीं कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।